हरि ओम नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आज ज्योतिर्विधि कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। तेबे बंधुगण, आज किछि राशि लोक अत्यंत शुभ समय आरंभ होईछि। वर्तमान मंगल ग्रह निजर राशि परिवर्तन करछंती, जार प्रभाव राशि चक्र रे थिबा समस्त 12 कोटी राशि यार प्रभाव रोधा सहित किछि राशि लोक समय अत्यंत शुभ आरंभ होईछि एवं सेहीपरि किछि राशि व्यक्ति विशेष को असुविधार सम्मुखीन पड़ पारे। तेबे बंधुगण, मंगल ग्रह जी कि ग्रह मानकर सेनापति भाव में परिचित, मंगल 13 सेप्टेम्बर मध्याह्न राति निजर राशि परिवर्तन करछंती। मंगलकर एही राशि परिवर्तन किछि राशि लोकंकु बहुत शुभ फल देबे एवं पूर्ण आशा रही जे मंगलकर राशि परिवर्तन हेतु एही राशि व्यक्ति मानक भाग्य रे अचानक भाव में बड़ परिवर्तन आसिबो। मंगलकर राशि परिवर्तन एही राशि लोक मानकर भाग्य चमकेइब। आसंतु जानि नबा मंगलकर राशि परिवर्तन द्वारा केउं राशि व्यक्ति को अत्यंत लाभ मिलिबो। तेबे बंधुगण, सेप्टेम्बर 13 तारिख राति 12:31 समय मंगल कन्या राशि छाड़ी तुला राशि रे प्रवेश करिसंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगल साहस, उत्साह एवं कठिन परिश्रम ग्रह बोलिकी विवेचना करा जाय। ग्रह मानकर मध्य सेनापति। तेबे बंधुगण, मंगलकर राशि परिवर्तन एवं यही समय ग्रह गोचर शुभ संजोगु शुभ राजयोग संगठन हेब, जार प्रभाव यही राशि मानकर भाग्य में बड़ परिवर्तन घटिब। आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हेबे, परिवार मध्य सुख समृद्धिता वृद्धि पाइब, कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे, हठात योजना मध्य स्थिर करेंगे। यह सहित अटकी रही कार्य गुड़िक पूर्ण हेब। तेबे बंधुगण, वर्तमान मंगल राशि परिवर्तन तुला राशि चलन करने द्वारा केउं राशि लोकों अत्यंत शुभ समय आरंभ होईछि। कुंडली रे मंगल स्थिति शुभ रहिबो एवं अनेक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे, भाग्य पूर्ण साथ देव। आसंतु जानि नबा किए सेही भाग्यशाली राशि लोक माने। जानवाई हेले आपको अनुरोध, वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु एवं यही चैनल न्यूज रे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो को लाइक कर दियंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखे को बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे बंधुगण, आसंतु जानि नबा प्रथम भाग्यशाली राशि विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउचंती वृष राशि। वृष राशि लोकों समय अत्यंत शुभ आपण कुंडली रे पंचम घरे मंगलकर गोचर होउची, जहाद्वारा कि आपणकर एही समय आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हेबार जोग बनुअछि। कर्म क्षेत्र में मध्य शुभ फल प्राप्ति हेब। दीर्घ समय धरि कि अटकी रही जरूरी कार्य गुड़िक पूर्ण हेब। मंगलकर एही चरण आपको अनेक प्रकार नूतन कार्य आरंभ करिबार मध्य सहाय्य करिवे। आपणक आत्मविश्वास मध्य वृद्धि हेब। वैवाहिक जीवन में सुखमय समय काटिबे। परिवार मध्य हस खुशीर वातावरण लगी रहिबो। आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हेबे एवं पुराणा विनियोग मध्य लाभ पाइबार जोग बनुअछि। स्वास्थ्य जनित समस्या मध्य दूर हो पारे। शरीर सुस्थ रहिबो। एही समय मन मध्य आपणकर अत्यंत आनंदित रहिबो। तेबे बंधुगण, मंगलकर एही गोचर आपणक जीवन में अत्यंत भाव में सकारात्मक प्रभाव रखिबे। आपणक कुंडली रे शुभ स्थिति रे रहिबे, भाग्य आपणको पूर्ण साथ देव। कर्म क्षेत्र में अग्रगति करिवे, प्रत्येकटी कार्य रे मध्य शुभ फल प्राप्ति करिवे। तेबे बंधुगण, आपणकर जदि एही राशि होइते भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखे को बिल्कुल भी भूलिबेनी। आसंतु जानि नबा द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउचंती कर्कट राशि। एही राशि लोकों मंगलकर एही गोचर अत्यंत शुभ रहिबो। आपणक जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। दीर्घ समय धरि लगी रही पारिवारिक समस्या गुड़िक दूर हेबो। व्यवसाय करुवा व्यक्ति समय शुभ रहूथिबारु व्यवसाय रे अग्रगति करिवे, बहुत भल लाभ मध्य पाइबे। कठिन परिश्रम उचित फलाफल पाइबे। प्रतियोगिता मूलर परीक्षा गुड़िकर सफलता हासिल करिवे। परिवार मध्य सुख समृद्धिर वातावरण लगी रहिबो। एही राशि अविवाहित युवक युवती मंगलकर गोचर अत्यंत शुभ रही। आपणों भल प्रस्ताव आसवा, विवाह मध्य स्थिर हेबो। शुभ समय पौतुक संपत्ति लाभवान हो पारती। दीर्घ समय अटकी रही जरूरी कार्य पूर्ण हेब। प्रेमी जुगलों समय शुभ थिबारु प्रेम संपर्क में मधुरता वृद्धि हेब। क्वालिटी समय मध्य बिताइबे। स्वास्थ्य जनित समस्या दूर हेब। शरीर आपणकर सुस्थ रहिबो। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हेब एवं एही समय आत्मसंतोष मध्य प्राप्ति हेब। शुभ समय थिबारु बंधु मानक सहित दूर यात्रा मध्य भ्रमण करि जाई परंती। कुंडली रे मंगल स्थिति मजबूत रही कारण आपण गृह में कौन नूतन कार्य हो पारे।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଜବୁତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ତୁଲାଇବେ। ଏହା ସହିତ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ମନ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ କୃତ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭସ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୋଜଗାର ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଲୋନ କରଜ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ସୁଝି ଦେବା ପାଇଁ କି ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମୟ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ
वरिष्ठ अधिकारी सम्मानित होईपारती। व्यवसाय करुवा लोकों कि समय अत्यंत शुभ रहिबो। व्यवसाय विस्तार करने सहित अर्थ लाभ करेंगे। नुआ नुआ सुजोग मिल पारे। विशेषकर जदि आपण क्या सहित एकाठी काम करुँच तेबे आपण कि समय शुभ थिबारु आपण कार्य उन्नति करेंगे एवं आपण को बहुत बड़ शुभ फल प्राप्ति हो। वैवाहिक जीवन सुखमय समय काटिबे। परिवार मध्य सुख समृद्धि वृद्धि हो। सेपरि प्रेमी जुगल संपर्क में लगी पारिवारिक समस्या गुड़िक समाधान हो। संपर्क में उचित बुझामणा सहित मधुरता वृद्धि हो। खूब शीघ्र विवाह बंधन में बांधि हे। शारीरिक समस्या दूर होगा सहित मानसिक चिंता दूर हो। यही समय मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। तेबे बंधुगण आपण कही रखुचु मंगलकर राशि परिवर्तन अत्यंत शुभस्थ प्रमाणित हो। आपण कि आज एक नूतन समय बा नूतन दिन आरंभ होची। आपण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसो। अनेक कार्य सफलता हासिल करेंगे। भाग्य आपण को पूर्ण साथ देव एवं आपण आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हे। तेबे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होता है तेबे भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिए को बिल्कुल भी भूलिबेनी। आसंतु जानि नबा षष्ठ भाग्यशाली राशि विषय। तेबे षष्ठ भाग्यशाली राशिटे होउचंती मकर राशि। यही राशि लोकों कि मंगलकर यही गमन क्यारियर गृह में प्रभाव करेंगे जहाँ आपण काम को नुआ उत्साह सहित पूर्ण करेंगे। आपण को एक नुआ चाकरी प्रस्ताव मिल पारे। यह सहित पूर्व चाकरी करुवा लोकों कि मंगलकर यही गोचर अत्यंत शुभस्थ प्रमाणित हो। आपण को पदोन्नति पाइबार जोग रही सहित दरमा वृद्धि हो पारे। यही समय अवधि मध्य कौन दूर यात्रा कर जोग बनुची। व्यवसाय करुवा व्यक्ति कि समय अत्यंत शुभ रहिबो। व्यवसाय विस्तार करने सहित व्यवसाय बहुत भल अर्थ लाभ करेंगे। प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िक सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसब। वैवाहिक जीवन में प्रेम वृद्धि हो। परिवार मध्य सुख समृद्धता वातावरण लगी रही समय मध्य भौतिक संपत्ति लाभवान हो पारती। दीर्घ समय धरी लगी रही आईनगत समस्या गुड़िक समाधान हो। राय आपणकर सपक्ष जीव शत्रु मान विजय प्राप्ति करेंगे। दीर्घ समय धरी लगी रही मानसिक चिंता दूर हो। मन शांत एवं यही समय क्यारियर बहुत भल अग्रगति करेंगे। दीर्घ समय धरिकी अटकी रही जरूरी कार्य गुड़िक पूर्ण हो। यही समय प्रत्येक कार्य परिवार व्यक्ति संपूर्ण भाव में समर्थन पाइबे। सेपरी बंधुगण समय अत्यंत शुभ थिबारु नूतन गृह किणिबार जोग रही सहित आपण को खूब शीघ्र नूतन गाड़ी किणिबार अत्यंत भाव में संभावना रही। तेबे बंधुगण कही रखुचु आपण कि समय अत्यंत शुभ रहिबो। आपण कुंडली में मंगल गोचर अत्यंत शुभस्थ प्रमाणित हो। अनेक क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति करेंगे। भाग्य आपन को पूर्ण साथ देव। आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हे। तेबे बंधुगण आपणकर जदि यही राशि होता है भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखे बिल्कुल भी भूलिबेनी। जगतर जगन्नाथ आशीर्वाद आपण सर्वदा एमती रही था। एवं आसतु जानी नवा सप्तम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे सप्तम भाग्यशाली राशिटे होउचंती धनु राशि। यही राशि लोकों कि मंगलकर गोचर अत्यंत शुभस्थ प्रमाणित हो। आपण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। विशेष करके कर्म क्षेत्र में लगी रही समस्या गुड़िक दूर हो। कर्म क्षेत्र में अग्रगति करेंगे एवं बहुत भल अर्थ लाभ करेंगे। दीर्घ समय अटकी रही जरूरी कार्य गुड़िक पूर्ण हो। भाग्य आपण को पूर्ण साथ देव। यही समय आर्थिक क्षेत्र में लाभवान हो पारती। यह सहित बंधुगण समय अत्यंत शुभ थिबारु दूर यात्रा करबा आपण कि अत्यंत सफल हो। विशेष करके जो मैंने नूतन व्यवसाय आरंभ करने चाहते आपण कि समय अत्यंत भल रही। यही समय आरंभ करने द्वारा सफलता प्राप्ति करेंगे एवं आगामी समय बहुत भल अर्थ लाभ पाइबे। यही राशि विद्यार्थी मानक कि समय अत्यंत भल रहिबो। विद्यारे बहुत भल मन आग्रहित हो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िक कृत लाभ करेंगे। प्रेमी जुगलों कि समय शुभ थिबारु प्रेम संपर्क में मधुरता वृद्धि हो। क्वालिटी समय बुताइबे। मंगल स्थिति मजबूत रही कारण स्वास्थ्य जनित समस्या दूर हो पारे। शरीर सुस्थ मन प्रफुल्लित रही समय अवधि मध्य आपको आकस्मिक भाव में धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। व्यवसाय करुवा लोकों कि व्यवसाय विस्तार करने सहित नूतन व्यवसाय आरंभ कर अत्यंत भाव में संभावना रही। दीर्घ दिन आशा बा स्वप्न आपणकर साकार हो। नूतन गाड़ी किणवा सहित यही समय मध्य नूतन गृह प्रवेश करिपारंती। तेबे बंधुगण कही रखुचु आपण कि मंगलकर यही गोचर अत्यंत शुभस्थ प्रमाणित हो। आपण जीवन में अनेक प्रकार सफलता हासिल करेंगे।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲବେନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 7 ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ରହିବା କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାଶି ହେଇଥାଉ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲବେନି। ସେପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ହରି ଓମ୍ ନମଃ।